महिला मानक पई आसिकी पहुँची गला 5,000 टंकार गोटे नुआ योजना एवं नुआ योजना आसिकी पहुँची जाइछि महिला मानक पई बहुत कार्यकारी हवा पई जाउछि। महिला माने यह द्वारा बहुत लाभ पाई परिबे। सुभद्रा योजना को छाड़िला परे गोटे कोन नुआ योजना आसिकी पहुँचलानी जा देहरे महिला माने 5,000 टंकार कोन बेनिफिट पाई परिबे। सत कि मिथ्य पूरा सत्य जानतु ए वीडियो माध्यम एटा सत्य कथा कि मिथ्या कथा आपण माने जानतु ए वीडियो माध्यम कौन रही यार सत्यता महिला मानक कौन सतरे 5,000 टंकार कौन टंका योजना मिलिबो कि टंका मिलिबो 5,000 टंका महिला मानक जानिबा ए वीडियो माध्यम सत्यता और मिथ्यता कौन रही जानतु ए वीडियो माध्यम जदि मिलिबो ताले कौन कौन करिया पई पड़िबो सत्य कौन मिथ्या कौन जानि परिबे ए वीडियो माध्यम। चलंतु वीडियो को आरंभ करिबा। नमस्कार बंधु माने आपण माने को स्वागत आम चैनल। आज यही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा एक बहुत चर्चित विषय उपरे सोशल मीडिया रे वर्तमान एक खबर बहुत भाइराल हेउची जेउथुरे कुहा जाउची जे समस्त महिला को सरकार को प्रति मास 5,000 टंका देबे बोली सरकार कहिसती बा कहि रखिसती कि सोशल मीडिया माध्यम रे चारियारे भाइराल होउची कि सरकार महिला मानकू पुणी 5,000 टंका रो कोन बेनिफिट देबे बोली सरकार कहिसती। एहा जा सोशल मीडिया माध्यम रे भाइराल होबारे लागिची। ता सहित किंतु प्रश्न हेउची एही खबर सत कि ना कि यह मात्र गोटे भूल सूचना यह मात्र गोटे भूल सूचना। आज यही वीडियो रे आमे जानिबा भाइराल खबरटी सत्यता कौन रही केउ योजना विषय रे कुहा जाउछि किए लाभ पाई परिबे एवं किपरि भूल खबर को बंचिबे। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। ता सहित वीडियो रे नुआ थिले बा चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिया सब बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिक रखितांतु एही टाइप रो इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाइया पई। ता सहित चलंतु जिबा भाग 1 आरंभ करिबा वीडियो रो समस्त डिटेल्स। बंधु माने गत किछि दिन धरी सोशल मीडिया रे बा फेसबुक एवं यूट्यूब अनेक पोस्ट एवं भाइराल हबारे लागिछि वीडियो भाइराल हबारे लागिछि जहाँ एथिरे कुहा जाउछि जे सरकारी समस्त महिला को प्रति मास 5,000 टंका देबे बोली। ताहा सहित अनेक पोस्ट रे एक लिंक मध्य दिया जाउछि एवं कुहा जाउछि से जे सही लिंक क्लिक करी फॉर्म फिलअप करंतु बोली। ताहा सहित किंतु एठारे आमे समस्त को गोटिए कथा कहिबाकू चाहूचु। गोटिए कथा आपण माने ध्यान रखंतु कोनोसी सरकारी योजना संबंधी सूचना जांच करिबा परे ही विश्वास करंतु। ताहा सहित कारण अनेक समय रे भूल सूचना लोक को भ्रमित करिथाय मध्य। ताहा सहित वर्तमान प्रश्न हेउची सतरे कि कोनोसी एमिति योजना अछि जेउथिरे समस्त महिला को 5,000 टंका मिलिबो। एहा उत्तर हेउची वर्तमान समय रे समस्त महिला को प्रति मास 5,000 टंका देबा पई कोनोसी सार्वजनिक योजना विषय रे अधिकारी घोषणा होई नाही। कौनसी भी सार्वजनिक योजना विषय अधिकारी द्वारा एजाई कौनसी कौन डिक्लेयर करा जाय नाही कि महिला मानक प्रति मास 5,000 टंका दिया जिवो बोली। केवल सुभद्रा योजना रे केवल महिला मानक 5,000 टंका दिया जाउची ताहा सहित प्रति मास 5,000 दिया जिवो बोली एपर्यंत कौनसी सार्वजनिक योजना विषय रे अधिकारी घोषणा होई नाही। एहा ध्यान रे रखंतु। तेणु जदि कौनसी कुहा जाउची केई कहउछंती जदि समस्त महिला खाता को सीधा सड़क 5,000 टंका आसीबो तेबे प्रथमे एहार सत्यता जांच करंतु। सरकारी वेबसाइट सरकार विज्ञप्ति किंबा विश्वसनीय खबर माध्यम निश्चित करंतु। ता परे ही आपण माने अप्लाई करंतु बा ता परे ही आपण माने डिसीजन नियंतु बा विश्वास करंतु। ता परे वर्तमान अनेक समय रे किछि ठक लोक नकली वेबसाइट बनाई लोकंकु ठारू आधार कार्ड नंबर बैंक खाता नंबर ओटीपी मोबाइल नंबर आदि सूचना नहीं थांती। ता सहित यह द्वारा आर्थिक ठकाई हेबार संभावना रही थाए। तेणु मने रखंतु अजना लिंक उपरे क्लिक करंतु नाही। ओटीपी काहाकू मध्य दियंतु नाही। अधिकारी सूचना नथिले फॉर्म करंतु फिलअप करंतु नाही जमा भी हेले। तापर जदि भविष्य रे एही परी कोनोसी सरकारी योजना आसे तेबे सरकार को निश्चित अधिकारी भाव घोषणा करिवे बोली कुहा जाउची। ता सहित सेही सूचना सरकारी को वेबसाइट संवाद पत्र रे आधारित प्रेस विज्ञप्ति रे ता सहित प्रकाश पाइबो बोली कुहा जाउची। तेणु भूल खबर को शेयर करिबा पूर्व थरे निश्चित जांच करिकी रखिथांतु। ता सहित तेबे बंधुगण आज वीडियो रे आमे जानिलु जे महिला को 5,000 टंका बोली भाइराल हेउथुबा खबर अंध भावे विश्वास करिबा उचित नुहे। एहा जानि रखंतु। ताहा सहित कोनोसी सरकारी योजना संबंधी सूचना अधिकारी उच्छरु जांच करी रखंतु। ताहा सहित अजना लिंक उपर सतर्क रुहंतु एवं निजर व्यक्तिगत सूचना सुरक्षित रखंतु। व्यक्तिगत सूचना को सर्वप्रथमे आपण माने सुरक्षित रखिथांतु नहले आपण माने मध्य ठकामी रे पड़ी परिबे। जेमिति मु आपण मानक पई गोटे किछि दिन
ପୂର୍ବରୁ ବା 1 ରୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଥିଲେ କି 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲସ୍ ହୋଇଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା OTP ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଠକାଇରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଠକାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯୋଜନା ଆଣନ୍ତି, କ'ଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ କି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଯୋଜନାରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯୋଜନା ଆଣିକି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ସ୍ପେଶିଆଲି ବନେଇକି ସେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ସହ OTP ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକ ଟଙ୍କା ଥିବ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଚାନକ ହିଁ ଗୁଲ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ 1 ଟଙ୍କା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ, ସେ ସମସ୍ତେ ଲୁଟିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନର ସହ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଯୋଜନା ଆସୁଛି ବା କୌଣସି ବି ଯୋଜନାରେ କୁହାଯାଉଛି କି 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳାଯିବ ପ୍ରତି ମାସ, ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଯୋଜନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଇଦେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଚାରିଲେ ଜନସେବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥିବେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଇଦେବେ କି କିଛି ଯୋଜନା ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆସିଥିବେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗଲତ ୱେବସାଇଟ୍ ବା କୌଣସି ଗଲତ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କେବେ ବି ହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ କାହାକୁ ବି ହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରିବେ। ତାହା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସଚେତନତା ଦେବା କଥା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ଏମିତି କିଛି ଲିଙ୍କ ଆସୁଥିବ, ଯଦି ଏମିତି କିଛି କୁହାଯାଉଛି କି ଏତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ତାପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି କି ବା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇନି କି ଏଇ ଯୋଜନା ଆସିଛି, କେବେ ବି ହେଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁନି। ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଫେକ୍ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି କି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି କୃଷିମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଏହାକୁ କହିକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ OTP ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି। ଏହା ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସଚେତନତା ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ভিডিওটি ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ର ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଦେଖାବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।